পরীক্ষা কাগু সবার দরকার হবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন একর যেটা সাহায্য হবে পরীক্ষায় কিনা রকমভাবে প্রিপারেশন লেলা হয় সেটা জানে যেসন তখন প্রিপারেশনটাকে আরও শক্ত করে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপারটাই যে উত্তরগুলা নি পারল সেগুলা কোশ্চেন পেপার দেখিকে খোঁজতে পুরা সিলেবাসটা বুঝে পারত কেসন প্রশ্ন আবে আরও বহুতটাই সহায়তা হেমিন ছওয়াকর সেই খাতির আমি একটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন লেগে এলিও তোরার জন্য যদি উত্তর লাগতো হন তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে হ্যাঁ এটা এসকেবি ইউনিভার্সিটি কর 6 সেমিস্টার একর কুড়মালি বিষয় একর প্রোগ্রাম একর কোশ্চেন হেকে যে কোশ্চেনটা ফুল মার্কস 40 সময় রয়ে 2 ঘন্টা এই যে কোশ্চেনটা লিখলা হেকে যে এটা দুইটা ডিএসসি পেপার রয়ে ডিএসসি 3 আর ডিএসসি 4 তো তোরা যে কোনো একটা উত্তর দেবা যেটা ফর্ম ফিল আপ এক সময় নিজে কর বাছলা হ্যাঁ নিজের জন্য অবশ্যই সেটাকে উত্তর দেওয়া হয় তাহলে যেটা ডিএসসি 3 হলে কোশ্চেনগুলো দেখিলেও আরেকবার কই দিও যদি উত্তর লাগতো তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এই যে পহিলা है যে কোনো 10টা खोचक जवाब 1 नंबर को क्या है के সত্যিঘাট নাটকটা অনুযায়ী গাঁওয়েক মাহাতক কিনা নাম রোহিত আচ্ছা আমি একর আগু তোরাকে পরেক লগনে বিহাটাকর একটা ছোট ভিডিও দেলাই মনে তো সত্যিঘাট কোহা বা পরেক লগনে বিহা কোহা তোরা যদি ডিটেলস লাগতো হন যে এগুলা কর তাহলে অবশ্যই জানাবে হ্যাঁ আমি নাটকগুলাকর ডিটেলস তোরাকে এক এক কইকে বর্ণনা কই দেব যাতে তোরা সহজে বুঝে পারবে হ্যাঁ আর বইগুলালে পড়িলে পারলে আরও ভালো তাহলে একর পরে আমরা শুরু করি প্রশ্নগুলা যে সতীঘাট নাটকটা অনুযায়ী গাঁওয়েক মাহাতক কিনা নাম রোহে একর পরে কিনা হয় ধরম দাসের বেটা নাম কিনা গাঁওয়েক পরপইচা লোকটার নাম কিনা গাঁওয়েক পরপইচা লোকটার নাম কিনা সেবা দাস কিনানিওর লোক রহে মালিনী কাকর বহু রহে মালা কাকর সঙ্গী রহি সেবা দাসের পেটি কনে রহি সমলি কাকর মায় রহি আচ্ছা এই প্রশ্নগুলা কিন্তু একর পরে পরেক লগনে বিহাগ চলে আইলে পুলিশ কনে রহে একর পরে ফুলমণিক বাপেক কিনা নাম মই সরু মরু মেন্তুক বেড়ে দড় মোর ঠুংরু কাকর কোহল কাথা পরেক লগনে বিহাটাই আগুয়া পিছুয়া কিনা নাম সতীঘাট পথিটাই টুসু কাকর বেটি হেকি কেদারনাথ কিনা কারখানার মালিক হেকলাক সতীঘাট পথিটা কাকর চিসল হেকেন এই যে এগুলা 1 নম্বরে যে গিলা পায়রা লিখে একর পর 2 দাগের যে প্রশ্নগুলা সেই 2 দাগের প্রশ্নগুলা এখানে আইকে 2 দাগের প্রশ্নগুলা এগুলা 5টা প্রশ্ন করে এতে 10 নম্বর রয়ে রতন এক দিও সঙ্গীক নাম লিখা পরুক কই লোক সঙ্গী রৌথিক আর ওরাগ নাম কিনা রহেন পরেক লগনে বিহা পথিটেন দিও আগুয়া পেছুয়াক নাম লিখা একর পরে কোনটা है कि জানি কে তোর লাভ এই কথাটা কোনে কাকে কোলা है কহা সত্যিঘাট ছেপটাই মগনকর পরিচয় কিনা आषाढ़ी उकिल पढ़ुआ कहाँ पढ़े ओकर घर कहाँ डहर छेकले जे कहे किना कहे हिस ई कथाटा काकर कहा हेके कोने डहर छेको रहे बेड़े मने करी आवले काका ई कथाटा कोने काकर ई कथाटाई कोने काकर काका हेके ताहले एगुला जे 2 दागे प्रश्नगुला एकर पर 3 दागे प्रश्नगुला इला एक कर नम्बर एक 5 नम्बर कईके जे कोनो 2टा करे तहन 2टा करले 10 नम्बर कभार हो जाते ताहले किना किना है प्रश्नगुला रागास ना लोके कह तोराई चिपी मरावला है ऊपरे देवल दाड़ी टाई कोने काके रागावला है माना करे और किना लाई कोने काके चिपी मरावला है सेटाई परिस्फुट करा ताहले किना हले जे रागास ना कथाटा एटा ऊपरे देल जे दाड़ीटाई कोने काके रागाइलाई माना करे है ताहले एक प्रश्न हेले परेक लगने बिहा छेप काशी फुलुक भाव भालोबासा ले चिसा कोहे मशा किना लाई
অলতে ডাকলে ই কথা নাই অলতে ডাকে কারণটা কিনা রহে সেইটা লেই বাখান করা। তাহলে 3টা প্রশ্ন হয় কি 3টা প্রশ্ন হলে তোরাকে 2টা করে হেতন 2টা কর এক একটা নাম্বার হলে 5 নাম্বার করে একর পরে 4 দাগে যে প্রশ্ন গিলা এটা কিনা কুলাই যে কোনো একটা আর সেটা করে নাম্বার হলে 10 নাম্বার। সতীঘাট নাটকটাই জওহরলালের চরিত বাখান করা। মোর মনে প্রাণে সাইখে তুহি তো আহিস তোরে ডহর অগ্রি বসি রৌলাই যে এই কথা যেই কহলাহি তাকর বারে যত্না জানিয়া বাখান করা। পরেক লগনে বিহা ছেপটাই কেশনটাই আষাঢ়িরা মিতালে তিরি পুরুষ বনিজাত ফের চাইছিসা। তাহলে 3টার মধ্যে যে কোনো একটা করে হতো। তাহলে এটা এই যে প্রশ্নটা এটা হলে ডিএসসি 3 কর ডিএসসি 3 কর প্রশ্ন কুড়মালি ড্রামালে একর পরে আমরা যাব ডিএসসি 4 এটা ওরকম কইকে প্রশ্ন গিলা है के এটা কেথিক উপর আয় টাইটেল লিখে কুড়মালি শর্ট স্টোরি। এটা যে 10টা হচ্ছে উত্তর দেখো লাইক छोटपुटी केनीटा कोने चिसला गौरी कर बिहा कहाँ हेले रहे गोपाल कर बापेक नाम किना दुनिया कौन गाचे सपे सहिया पातर रहे गुनुआ कर घर कहाँ रहे सुन बिहारी भाई तोरा राखत के लाइरोबी डांग देखाई ई टुमटा कौन केहनी कर हेके गाछ भगवान केहनीटा कौन पुथिया है सारे बने कुहू देला पियार बने कुहू देला महुआ बने ये गीतटा कौन केहनी है पीड़ित को रतन काचा सोना ये गीतटा कोने गावे हेले ढेकी सबटा कौन गाचे रहे हेला फिंग फुटल इस्तिया रायते किना साजाओ रहत कहाँ खाखड़ा पीठ पड़ले खाखड़ाइन जाने ई तुम महान खाखड़ा काके कहल गेला है ढेकी सब केहनीटा कोने चिसला हाथ बाद एक चाषाटा किना नाम रहे बिहाई भोट भोट केनीटा काकर चिसल हेके तोरा यदि प्रश्नगुला उत्तर लागत तो अवश्य कमेंटे जानाबे। हेठे दिल जे कोनो 5टा खोचे गे जेटा 5टा करे हेते ओटा साप नहीं रे देवता हेके ये कथाटा कने काके कहला है गोपाल और गौरीकर मिलन केशनटाई हेल रहे यदि गाछ लह लह तो मानुष जीवन सहमह ये कथाटा भाव सदर करा जेन जाते खाई तेन तते लालाय ये कथाटा कने काके कखन कहलाय कौन गाँवे एकटा डागर चाषा रहे और ओकर नाम किना जहाँ बन तहाँ धन ये कथाटा कने काके कखन कहलाय कह रहे गौरी कौन क्लास पढ़े एली और कहाँ पढ़े एली आर न पूछे मोर दुखे बारन कांदेहिस रावण कांदेहिस ये कथाटा कने काके कहलाय आर न पूछे मोर दुखे रावण कांदेहिस ये कथाटा कने काके कहलाय एकर परे हेले जे 3 दागे क्वेश्चन गिला एटाई 2टी करे हेते 5 नम्बर करके रोते खुनिया केशन धचरेक लोक रबे फेरी छाई के लिखा कबो कबो लोके सभे किछु रहित केउ मने शांति नहीं रहेन ये कथाटा भाव फुच्छाई के बाखान करा बैरागी साधुकर गीतटा लिखा और ओकर भाव सदर करा एकर परे जे 4 दागे प्रश्न गिला है एटा कर एकटी करे हेते जेटा नम्बर 10 नम्बर है बिहाई भोट भोटी केहनीटा खाटो करके लिखा गाछ भगवान केहनीटा किना शिख पावाय सदर करा ढेकी साप गल्पटाई सारमर्म चिसा ढेकी साप गल्पटा सारमर्म चिसा ताहले यदि तोरा कि गल्प गिलाओ लागन दरकार तो अवश्य जानाबे भिडियोटी भालो लागले अवश्य चैनलटी आमार सबस्क्राइब कर देबे और किना रकम भिडियो आनले तोरा कर भालो लागतन काजे लागतन अवश्य कमेंटे जानाबे। थैंक यू।